तो सांग मैंने देखिपे ये आम जाऊे कल्याणी पाखे गोटे दुर्गा मंडप हो तो देखिपे एटार आगर गेट आग गेट आप देखिपे तो राति भी ये प्रबल भिड़ माने कौन कर भिड़ देखले कुछ खराब एमतीका भिड देखापी मो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ चलते ए आग को देखिए एड़ा आमर फास्ट लुक देखिए तापर एबे भितर को जीवा केते सुंदर भाव में सजा है मंडपटी आप देखिपे चलतु एबे देखिए आगो कौन अच्छी डेकोरेशन पूरा बहुत भल हो चलतु एबे धीरे धीरे करी करी जीवा भिड़ एते जल्दी जल्दी जाई हो नहीं देखिपे भितर को जीवा साइड रे दुर्गा माँ को आप देखिपे सब डेकोरेशन फूल दी बाप रे केते सुंदर देखिए साज सजा देखिए दुर्गा माँ को आपण मैंने देखिए दुर्गा माँ को ये केते सुंदर सजा देखिए आप चलते देखिए ये तो एमतीका वीडियो देखापी मो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक
ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତିକା ସଜା ହେଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇଛି। ସବୁ ସୋଲରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତିକା ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତିକା ସୋଲରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଡିଟେଲ୍ସଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିଥିବେ ହେଲା ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଭିଡ଼ ଦେଖୁଥିବେ, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଏଇ ଫଟୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।